तुमकां हांगा कुशीक हें गार्बेज हें आसा पळय ती बॉक्सान वास येना? वास येता न्हू? मागीर तुमी कित्याक कंप्लेन करिना? खंय कंप्लेन घातल्या? ऑफिशियली पण हेल्थ सेंटराक हेड ऑफिसाक घातल्या, विश्वजीत राण्याक माग केल्या? आं कित्याक करूंक ना? ह्या लोकांचे तुमी हेल्थ चॅक करता पण ते परत सीक पडोनी हांगासर? तेजे कुशीकूच तुमकां रिक्वेस्ट करता घाला, ते डिपार्टमेंटाक घालप. कित्याक आयज हो लोक सीक आहा म्हणून येता हांगासर आनी तेजोच तांकां वास घेवन तांकां तुमी इंजेक्शन दिता, परत तुमी तेंचो चॅकअप करता. ही जाणटी भायर भुरगीं आहा ती, ही सीक पडटली, तांकां पळयतलो कोणा? ते पंचायत पयसो करून चल्ले. पूण ह्या लोकांचें कितें? आनी तुमी हांगासर वासान बसता, तुमी दुयेंस पडटल्यान. हे हांव मिडियाकूय सांगता, प्लीज हो तुमकां मिडियाक धाडटा व्हिडिओ आनी ही शेड दाखयता. आनी हांगासर हो कचरो हाडून घातलेलो आसा, कित्याक लोकांची गार्बेज सारके कलेक्शन ना. आतां वेट वेस्ट हाडून घातलेलो आसा फिरग्या भाटांतलो. हेजेर नोंद घेवची. विश्वजीत राण्यान, आमचो हेल्थ मिनिस्टर, दुसरो माविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर, हेणें नोंद घेवची हेची. वयर गेल्लो कचरो घेवन ताका हांवें रिक्वेस्ट केली, सगळो कचरो पंचायती कडेन वेट वेस्ट आहा पळय पंचायत, हे ते आमचें हेल्थ सेंटर, हे ते हेल्थ सेंटर तुम्ही पळोवंक शकता. हें हेल्थ सेंटर आनी तो कचरो घेवन येता पळय ते सगळे हेंची ड्राय वेस्ट म्हणटाले ते, पण ही शेड तेंच्यांनी हेका दाखयल्या, तेका हायकोर्टाक दाखयल्या. सो सगळो कचरो हांवें ताका हांगासर दवरपाक लायला, वेट जावं ड्राय जावं सगळें हांगासर. कित्याक पंचायतीक कळोनी ते लायसन्सीस कशे पास करता आनी ते खंयच्या आदाराचेर पास करता. सगळो वेट बीन आहा पळय तो हांगाच हाडून घाला. ही तेंच्यांनी कोर्टाक दाखयल्या म्हणल्यार हांगासर सगळो वेट वेस्ट आसनी आं सगळो. आनी प्रोजेक्ट पास करून करून जे कंप्लेंट घालता पळय, जी गांव वाचोवपाक लागून ते तेंचे पयशे घेतले म्हणून आरोप करता पळय, ते तुमकां दाखयता कशें कितें तें. सगळो कचरो हांगा घाला हाडून.